pa. Ano? Kaya today? Beige 150. Lana. Ito, Bio. Wait na lang, yan na lang. Ha? Wala nang black na may na? Meron pa yan. Nakita ko nun, yung dami nun. Ayun, napabay nga namin yung black. Na pa may nyo. Ito may white, may black. Ilan pa ba yung black? 199 pang inner sa blazer. Ayan, akin na. Ito mga available, isa na lang tong white. Ito, May large. sienna. B-mine nyo to. Large 150. Ito ay medium. Small, medium yung suot ko. May large na ano. Beige, Madam Sheila. Code nung Code last. natin, Lana, white, 150, large size. Lana, pagka Lana na ganito na small, medium, 199. Michi. 1, 2, Yours na si Beige, Madam Kimberly Sienna to. Fonseca. dalawa sa white. Dalawa sa white. Ganito suot ko, Bio. May black ba dito? Wala na. Wala na daw black, Ben. Ito ba? Same ba yun? Beige. Merong gantong kulay, isa na lang. Ayan, Bebo. Ganda. Ganda ng kulay na to. Cream ba to? Ay, nude. Beige nude. Nude, no? Lana nude meron. 199. Same ng suot ko. Game. Share ko lang. Share ko lang, may. Share lang yun, mami. Walang ibig sabihin yun. Uy. Sunod-sunod lang, mami. Si Beige. Namay na po. Ano yung tsura ni Beige? Here, no color. No collar, tapos ganun. Okay. More on beige din pala, bet nyo. Ito, ang lambot to. Parang cardigan. Cardigan ng code, 150. Medium large. Cardigan, 150. Gusto nyo mga ganon na lightweight? Sige. Meron pa tayo nun. Ito, ang ganda rin. Mga gantong kulay, puro light. Light ang code. Light 150, medium large. Light 150, med large. Light 150. Ano naman to? Cargo ba to? Cargo yarn. Cargo. Ano yung mo ba? Med large. Code cargo. Ay, ang ganda nito. Cargo 150, medium large. Cargo 150. Ito brand new with tag. Brand new with tag na pang bagong taon. Ganon. Right, yours na, Madam Sheila. Brand new ang code. Siyempre, 150 kahit brand new, medium size. Diba? Ito pa, oh. Ganon. Gundo. Med large for this one, zip ang code. Zip for 199. Medium large, zip 199. Med large. Ganda rin yan sa zip, mga bebelab. Ayan. Ito mga oversize po. Malalaki, XL. Ayan, Bio. Very Titas of Manila. Brand new Ganda. yours na, Madam Sheila. Trophy, ma'am. Code natin ay ma'am. Size natin is medium large. Large, sakto-sakto. Hanggang XL. Code ma'am.